अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं दुश्मन ने हमको चारों तरफ से घेरे में ले रखा है। जी हाँ, शैतान जो कि हमारा खुला दुश्मन है, हमको हर वक्त अपनी चिकनी चपड़ी बातों में उलझा कर हमसे गुनाह करवाता रहता है। उसने क़यामत तक अल्लाह ताला से मोहलत मांगी थी कि मैं आपके बंदों को बहकाऊंगा। सूरह हिजर आयत नंबर 39 और 40 में आता है, उसने कहा था कि ऐ मेरे रब, जैसे कि तूने मुझे गुमराह किया, अलबत्ता ज़रूर मैं ज़मीन में इनके गुनाहों को मुज़य्यन करके दिखाऊंगा और उन सब को गुमराह कर दूंगा सिवाय तेरे उन बंदों के जो उनमें से मुखलिस होंगे। हमको चाहिए कि हम उसकी चालों को पहचानें और उसके हाथों बेवकूफ़ ना बन जाएं। एक हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान ने अपने परवरदिगार अज़्ज़ व जल से कहा कि कसम है तेरी इज़्ज़त व जलाल की, मैं हमेशा बनी आदम को गुमराह करता रहूँगा जब तक उनकी रूहें उनके अंदर हैं। इस पर अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया, मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम है, मैं उन्हें बराबर बख्शता रहूँगा जब तक वो मुझसे इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। एक दफ़ा हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को शैतान की चालों से मुतनब्बह करते हुए फरमाया। सूरह यूसुफ़ आयत नंबर 5 में आता है, उसने कहा, ऐ मेरे छोटे बेटे, अपना ख्वाब अपने भाइयों से बयान ना करना, वो आपके ख़िलाफ़ साजिशें करेंगे। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। इतनी हिकमत है याक़ूब अलैहिस्सलाम के इस जुमले में, क्योंकि आम तौर पे इंसान को अपना दुश्मन समझता है और वो ये भूल जाता है कि शैतान असल में हमारा दुश्मन है। हम कितने बेवकूफ़ हैं कि हम उसकी चालों से बेखबर हैं। वो हमसे कोई काम हाथ पकड़कर नहीं करवाता, वो तो सिर्फ वसवसा डालता है और हम वो काम करने पे आमादा हो जाते हैं। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 53 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मेरे बंदों से कह दीजिए कि वो बहुत ही अच्छी बात मुंह से निकाला करें, क्योंकि शैतान आपस में फसाद डलवाता है। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। अगर हम ज़रा सी अक्लमंदी का मुजाहरा करें तो हम शैतान की चालों को नाकाम बना सकते हैं। मसलन अगर वो हमको गुस्सा दिलाए तो हमें फ़ौरन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना चाहिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्सा दूर करने के जो दीगर तरीक़े बताए हैं उन पर अमल करना चाहिए। मसलन हम पानी पी लें या फिर हम वज़ू कर लें, और अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं। मगर हम तो जो मुंह में आता है वो बोलते चले जाते हैं और गुस्से में बेकाबू हो जाते हैं और शैतान को खुश होने का मौका ख़ुद प्रोवाइड करते हैं। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि किसी शख्स की हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तकरार हो गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोशी से सुनते रहे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख के मुस्कुराते रहे। फिर थोड़ी देर के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाबन कुछ कहा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से चले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जब तक वो शख्स मुझे बुरा भला कहता रहा, आप वहाँ खड़े मुझे देखते रहे और मुस्कुराते रहे, और जैसे ही मैंने ज़ुबान खोली तो आप चले गए, आखिर ऐसा क्यों हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जब तक तुम खामोश थे तुम्हारी तरफ से एक फ़रिश्ता उस शख्स को जवाब दे रहा था, और जैसे ही तुमने मुंह खोला शैतान वहाँ आ गया और मैं वहाँ से चला गया। एक और जगह आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस शख्स के लिए जन्नत में एक महल का ज़िम्मेदार हूँ जो हक़ पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दे। शैतान का पसंदीदा काम मियाँ बीवी के दरमियान रंजिश पैदा करना है, और वो कितनी आसानी से ये काम करता रहता है। यही वजह है कि घरों से बरकतें ख़त्म हो गई हैं और शैतान अपने चीलों को ताज पे ताज पहनाए चला जा रहा है। कोई भी फरीक चुप नहीं होता, क्यों नहीं यकीन कर लेता कि हार ही में जीत है, और फरिश्ते आपकी तरफ से जवाब देते हैं अगर आप खामोश रहते हैं तो। शैतान मुफलिसी का खौफ दिलाकर खर्च करने से भी रोकता है, जबकि हम जानते हैं कि सदक़ात से माल में कमी वाक़ई नहीं होती बल्कि बरकत होती है। कमाल है हम शैतान की बात मान लेते हैं और अल्लाह ताला की नहीं। शैतान हमारी रगों में खून के साथ दौड़ रहा है। उसने चारों तरफ से आने का वादा किया था कि मैं आगे से आऊँगा, पीछे से आऊँगा, दाएं से आऊँगा, बाएं से आऊँगा, मगर ऊपर और नीचे का रास्ता अभी खुला है, यानी दुआ और सिजदे का रास्ता। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये हमारे घरों में दाखिल कैसे हो जाता है। हम जैसे चोर, डाकू और दीगर दुश्मनों से बचाव के लिए तदाबीर करते हैं,
دروازے بند کرتے ہیں، لاک لگاتے ہیں، گارڈز رکھتے ہیں، تو پھر ہم شیطان سے بچاؤ کے لیے تدابیر کیوں نہیں کرتے، جبکہ ہم کو پتہ ہے کہ ہمیں کس طرح اس سے بچنا ہے۔ اصل میں ہم اپنے دشمن کو خود ہی دعوت دیتے ہیں۔ مثلاً کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیطان داخل ہو گیا۔ اگر گرا ہوا لقمہ اٹھا کر جھاڑ کے نہیں کھایا پھر شیطان انٹر ہو گیا۔ بچا ہوا کھانا گاربیج میں پھینک دیا۔ اس کے علاوہ کھانے کو نہ ڈھکنا، دروازے کو بسم اللہ کہہ کر نہ بند کرنا، اپنے کمرے میں گاربیج جمع کرنا، فجر کے لیے نہ اٹھنا، غصے کی حالت میں بے قابو ہو جانا، موسیقی سننا، فحش پروگرام دیکھنا، غیبت، چغلی، حسد، تکبر میں مبتلا ہونا، سب شیطان کو دعوت دینے کے مترادف ہیں۔ الٹا لیٹنا اور الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا بھی شیطانی کام ہے۔ اگر آپ الٹے ہاتھ سے کام کرنے کے عادی ہیں تو آپ کو پوری کوشش کرنا چاہیے کہ کھانا آپ سیدھے ہاتھ سے کھائیں۔ اور اسی طرح اگر آپ بسم اللہ پڑھنا بھول گئے ہیں کھانے سے پہلے تو یوں کہیے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ کیا آپ جانتے ہیں شیطان رات کہاں بسر کرتا ہے؟ شیطان ہمارے ناک کے نتھنوں میں اپنی رات بسر کرتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم صبح وضو کرو تو اپنی دونوں نتنوں کو 3 بار جھاڑ لو، کیونکہ شیطان رات بھر اس ناک کے نتھنے پر بیٹھا رہتا ہے۔ شیطان گندی جگہوں کو پسند کرتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بھی صاف رکھیں اور اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ اور باتھ روم میں بھی شیطان رہتے ہیں، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو باتھ روم جانے کی دعا بتائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کے علاوہ ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے اور بھی طریقے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں۔ مثلاً یہ کہ جب ہم سونے کے لیے لیٹیں تو دونوں ہتھیلیاں آگے کر کے تینوں قل 3 بار پڑھیں، یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور اپنے ہاتھ پہ پھونک کے پورا ہاتھ، دونوں ہاتھ اپنے جسم پہ جہاں جہاں ہاتھ جائے وہاں تک پھیر لیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی 2 آخری دعایات جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پہ دی گئی تھیں، وہ پڑھ لینے سے بھی تمام آفتوں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے بائیں طرف تھوک دے 3 دفعہ۔ اگر کسی شخص کو نماز میں جمائی آئے تو اسے چاہیے کہ اس کو پوری طرح روکنے کی کوشش کرے، کیونکہ شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ انسان بری باتیں کرے اور وہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ بس اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی طرح اگر نماز میں شیطان تنگ کرے تو بائیں طرف 3 دفعہ تھو کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، اس طرح شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اذان کی آواز سن کر بھی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جن ممالک میں گھروں میں اذان کی آواز نہیں آتی ان کو چاہیے کہ وہ اپنے فون میں اذان کا ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں تاکہ اذان کی آواز سن کر شیطان ان کے گھر سے بھاگ جائے۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے اگر آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو صبح تک انسان اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان باتوں پہ عمل کر کے شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو کافی حد تک محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ چلیں دوستو، اب اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔